बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से 3 बड़ी और अहम तरीन अपडेट्स। पहली बड़ी अपडेट, चीफ जस्टिस बंदयाल का GHQ को बड़ा सरप्राइज़। एक बार फिर हैरान कुन सरप्राइज़। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये सरप्राइज़ PDM को था, लेकिन असल में ये सरप्राइज़ GHQ को दिया गया। क्या और कैसे, क्यों, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे जनाब कैसे मौलाना और मरियम को कंटेनर समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फंसा लिया। और फिर बड़ी खबर आपको देंगे कि गैर जानबदार ज़राए के मुताबिक धरने में कितने आदमियों ने शिरकत की। इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड, इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज, लेकिन इस वक्त PDM के अरकान, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान भी शामिल, मौलाना फजल रहमान के अरकान भी शामिल, इस्लामाबाद के रेड जोन एरिया के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं और किसी ने उन्हें इस बिल्कुल नहीं रोका। इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने PDM के धरने के शुरका को इस तरह से रोका जैसा कि बारात आने पर सालियां अपने बहनोई को रोका करती हैं, लेकिन फिर थोड़े से पैसे लेकर रास्ता छोड़ दिया करती हैं। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने किरदार अदा किया। और उसके बाद फिर मीडिया का किरदार बिल्कुल सालों का सा था कि किस तरह से अदब और एहतराम के साथ वो अपने बहनोई को स्टेज पर लेकर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मीडिया, पाकिस्तान का 90% बिकाऊ मीडिया, वो इसी तरह मोहब्बत के साथ मौलाना फजल रहमान के शुरका को, मौलाना फजल रहमान को, उनके कंटेनर को एक एक लम्हे की कवरेज करते हुए रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गेट के सामने पहुंचा कराया। और उसके बाद वहां पर क्या हुआ? वहां पर उसके बाद वही हुआ कि जैसे खाना खुलने के बाद शुरका, भूखे शुरका जिस तरह से खाना खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मौलाना फजल रहमान के साथ जो शुरका थे इस धरने के, वो बिल्कुल भूखों की तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मरकजी दरवाज़ा है, गेट, उसके ऊपर जनाब वो टूट पड़े, उसको तोड़ा, उसको फलांगा और उस तरह से अंदर दाखिल हो गए कि जैसे थोड़ी देर बाद खाना जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो जल्दी जल्दी अपना पेट जो है वो भर लें। लेकिन इस दौरान पार्लियामेंट क्या करता रहा, ये भी बड़े मज़े की बात है। पार्लियामेंट ने बिल्कुल उन वेटरों का किरदार अदा किया जो कि इन भूखों को खाना खिलाने के बाद उनको गाइड करते हैं कि फ़लाँ जगह पर सब्ज़ चाय जनाब पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पार्लियामेंट से इस किस्म की फुटेजेस आई कि वहाँ पर बाकायदा इनकी चाय पानी का बंदोबस्त किया गया था और इस चाय पानी के बंदोबस्त करते हुए वहाँ पर इंतज़ामिया के, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के, पुलिस के एहलकार भी नज़र आए और इसके साथ साथ अमला भी नज़र आया पार्लियामेंट का, जो कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़ाती ग़ुलाम बना हुआ है। उसके बाद जनाब क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो दीगर इदारे थे जैसे CDA वगैरह, उन्होंने बिल्कुल उसी किस्म का किरदार अदा किया कि जैसे पानी पिलाने के लिए वेटर्स किरदार अदा करते हैं और उसके बाद बर्तन शर्तन धोने के लिए या टेबलों से उठाने के लिए, क्योंकि चढ़कर बैठ के उन वाटर टैंकर के ऊपर भी मौलाना साहब की जमात के कारकुनान, वही मखसूस वर्दियां पहने हुए कारकुनान जनाब, उन्होंने बाकायदा तौर पर वाटर जो टैंक थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया। और ऐसी फुटेजेस भी आई। हमारे दोस्त रिजवान गिलज़ई साहब ने एक फुटेज शेयर की जिसमें जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन, अंसार इस्लाम के कारकुन अपनी मखसूस वर्दी पहने हुए CDA का वो वाटर टैंकर चला रहे थे। अब ये थी जनाब तमाम तर सूरत हाल। लेकिन इस दौरान क्या हुआ? एक मैसेज दे दिया गया पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर क़यादत को गिरफ्तार करके गैर कानूनी तौर पर जेलों के पीछे डाल दिया गया, घर, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्कूल के बच्चे जिनके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वो बड़े गैर सियासी होते हैं, आज स्कूल के बच्चे बड़े ही सियासी साबित हुए इस्लामाबाद के। जब मौलाना फजल रहमान के शुरका को इस्लामाबाद की इंतज़ामिया फैसिलिटेट करके रेड जोन में दाखिल कर रही थी, तो उसी दौरान एक करीबी सड़क पे ऊपर से स्कूल के बच्चों की, मासूम बच्चों की, स्कूल के बच्चों की एक बस गुजरी और उन्होंने मौलाना फजल रहमान को और उनके कारकुनान को देख के ऊंची आवाज़ में नारे लगाए। क्या आपको पता है? डीजल डीजल डीजल। यानी ये अब पूरी कौम जान चुकी है
کہ ان کا اصل کیا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں کر لینے کے باوجود پاکستان کی آئندہ جو آنے والی نسل ہے کس طرح سے انہوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، ڈیزل 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 کہہ کر۔ اب صورتحال یہ ہے جناب علی، میڈیا کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہاں پر بنایا جائے جناب مکمل طور پر ایک ماحول، رومانٹسائز کیا جائے، یہ باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کی گئی تھی جنگ جیو گروپ کو اپنے اصلی مالکان کی جانب سے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کا یہ جو دھرنا ہے اس کو رومانٹسائز کیا جائے، بتایا جائے کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، لیکن کیسے رومانٹسائز کریں اس کے لیے کوئی وہاں پر بندہ بھی موجود ہونا چاہیے۔ تو ماحول بنانے کے لیے مریم نواز بھی مولانا فضل الرحمان کے کنٹینر پر چڑھ گئیں۔ اب جب مریم نواز مولانا فضل الرحمان کے کنٹینر پر چڑھی تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ 7 بڑی تعداد میں لوگ لے کر آئیں گی، لیکن مسلم لیگ نواز کی اور کسی قسم کی کوئی قیادت یہاں پر نظر نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی مسلم لیگ نون کا کارکن یہاں پر نظر آیا۔ کچھ لوگوں کو کرائے کے لوگوں کو جھنڈے پکڑائے گئے، لیکن وہ بھی پیپلز پارٹی کے نعرے لگاتے رہے، کیونکہ اسی دوران نیر بخاری صاحب کی بھی انٹری ہوئی۔ پلان انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ جب مریم نواز یہاں پر تقریر کریں گی تو اسی دوران وہ پارلیمنٹ کے اندر بلاول بھٹو صاحب سے تقریر کرائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مائی مریم ہوں یا بیبی بلاول، یہ تمام تر جتنے مرضی دعوے کریں، ماحول تو یہ بنایا گیا تھا کہ مریم نواز اگر ماحول نہ بنا سکیں تو پھر بلاول بھٹو زرداری کو بلایا جائے گا، وہ بھی اگر ماحول نہ بنا سکے تو پھر ایک آپشن یہ بھی موجود تھا کہ وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی حامد میر صاحب کو بلا کر انہیں یہی مخصوص قسم کے کپڑے پہنا کر، جو کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان انصار اسلام کی وردی ہے، جیسا کہ پہلے بھی وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے دھرنے کے اندر پہنچے تھے، تو مخصوص وردی پہنا کر شاید ان کو بھی بلانے کا پلان تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ماحول جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ لیکن ماحول کیسے بنا؟ ماحول اس طرح سے بنا کہ جب وہاں پر خبر وہاں سے کیا نکلی، جب وہاں پر انصار اسلام کے کارکنان نے باتھ روم کا واش روم کا ایک لوٹا جو تھا اس میں باری باری انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا، وہ فوٹیج بھی سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہوئی۔ اس سے تھوڑا بہت میڈیا کی دکان کھلی، میڈیا کی دکان چمکی، اور تھوڑا سا وہ ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ نہ جانے کس دنیا سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان کارکنان کو بلایا گیا ہے جو باتھ روم کے لوٹے میں پانی پی رہے ہیں۔ تو اس قسم کی صورتحال تھی جناب وہاں پر۔ اب آپ کو اس سے پہلے کہ ہم لے کے چلیں کہ شرکا کی آخر کار تعداد کتنی تھی، ہم بڑے سرپرائز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ آج جناب معاملے کی سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور پنجاب انتخابات کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ امید کرتے ہیں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور کوئی حل نکل آئے گا۔ اب یہ تو کافی کچھ سوچ کے بیٹھے تھے کہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ آگے چلے گی، ہم باہر دکھائیں گے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، جیسا کہ مریم نواز نے چیف جسٹس کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا بھی اس قسم کی باتیں کہ آپ یقیناً خوش ہوئے ہوں گے اتنی بڑی تعداد میں لوگ دیکھ کر۔ کتنی بڑی تعداد میں تھے آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ جناب جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر تھے بینچ کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، اور ڈیڈ لائن گزر جانے کے ایک دن بعد یہ سماعت ہو رہی تھی۔ دوسری جانب پی ڈی ایم جو ہے وہ باہر احتجاج کر رہی تھی، اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فنڈ اور سیکیورٹی کا مسئلہ پہلے الیکشن کمیشن نے بتایا تھا، اب آپ دائرہ اختیار کے اوپر آگے ہیں تو ہم نظر ثانی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ بڑے ٹھنڈے تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیوں ٹھنڈے تھے اور کیا سرپرائز تھا ان کی جانب سے، اصل جو کہ پی ڈی ایم کو نہیں بلکہ جی ایچ کیو کو تھا۔ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے پوچھا، جناب انہوں نے وکیل سے پوچھا کہ آپ کو کتنا وقت چاہیے دلائل کے لیے، تو الیکشن کمیشن نے وکیل نے کہا مجھے 3 سے 4 گھنٹے چاہیے۔ ان کا بھی خیال تھا کہ آج ہی معاملے کو نمٹائیں گے۔ چیف جسٹس نے مارکس دیے کہ ہم تمام فریقین کو سنیں گے، یہ ایک نظر ثانی درخواست ہے، اس میں تیاری کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ اس معاملے پر 2 احکامات ہیں، اس وقت ملک کی آدھی آبادی نمائندگی کے بغیر ہے، عدالت اس وقت اپنے احکامات پر عمل کے لیے حکم جاری کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نظر ثانی کا دائرہ محدود ہوتا ہے، نظر ثانی درخواست میں نئے نکات نہیں اٹھائے جا سکتے، امپارٹنٹ پوائنٹ تھا۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت نے جو حکم دیا ہے وہی حتمی ہے، الیکشن کمیشن کا موقف سننا چاہتے ہیں، صوبائی حکومتوں کو بھی نوٹس جاری کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو بھی کر رہے ہیں کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا جائے، عدالت نے جو حکم دیا وہ حتمی ہے۔ پھر انہوں نے نوٹس جاری کر دیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کل ایک اہم کیس کی سماعت ہے جو ہے نیب ترمیم کے حوالے سے، کیوں نہ یہ سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیں، جلدی تب کرتے جب معلوم ہوتے کہ الیکشن کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اب تو کیونکہ الیکشن کا وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے، ان میں ایک میسج تھا چیف جسٹس کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ ادارے سیریس تھریٹس کے اندر ہیں، میرا مشورہ ہے پرامن ماحول کے لیے کردار ادا کریں۔ آج دیکھ لیں حکومت کتنی بے بس ہے، لوگ گیٹ پھلانگ رہے ہیں،
सुप्रीम कोर्ट का गेट फलांगने की तरफ उन्होंने जिक्र किया, कहा जिस अंदाज में सियासी क़ुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं, लोग जानों से हाथ धो रहे हैं। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि अदालती दायरा इख्तियार का नुक्ता भी इलेक्शन कमीशन ने पहले नहीं उठाया था, वफाकी हुकूमत भी ये नुक्ता उठा सकती थी, उन्होंने भी नजरसानी दरख्वास्त नहीं दायर की। और पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि अब मुज़ाकरात ख़त्म करके बात आइन की अमलदारी पर आ गई है। हमारी मुज़ाकराती टीम के दो जो फरीक हैं, जो दो लोग हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बाल इस वक्त हुकूमत के कोर्ट के अंदर हैं, मुल्क में कारोबार का जो पहिया है वो रोक दिया गया है। और इस पर उन्होंने कहा कि आप अपनी क़यादत को भी ये बताएं कि पोलराइज सोसाइटी में जब इलेक्शन होंगे तो कैसे फिर लोग इसके नताइज भी मानेंगे। फिर अटारनी जनरल ने इस्तदा की कि पीर के रोज़ समात रख लें, तहम अदालत ने केस की मजीद समात आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दिया। अब इसमें सरप्राइज़ ये था, ख्याल उनका ये था कि क्योंकि जिसके लिए ये सारा इन्होंने धरना तरतीब दिया था, जिसके लिए इन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा के ऊपर, इस हुकूमत की काबीना के ऊपर तौहीन अदालत के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाएगी, तो हम उससे पहले जनाब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनको डराने धमकाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हमारे साथ भी जो आवाम है वो है जनाब बड़ी तादाद में मौजूद। और देखें, अगर आप इमरान खान को देख के कह सकते हैं आपको देखकर खुशी हुई, तो इन्हें देखकर भी ये कहें आपको देखकर खुशी हुई। इस किस्म की जनाब इनकी सोच थी। अहम तरीन ट्वीट मुराद सईद का सामने आया। उन्होंने कहा जनाब मुल्क में सबसे अहम इमारतें पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की हैं, जहां इस वक्त कंटेनर लगे हुए हैं। अगर यहां पर रेड जोन के अंदर एहतजाज हो सकता है तो फिर पाकिस्तान में कहीं भी एहतजाज हो सकता है। किस कानून के तहत तहरीक इंसाफ के नाम पर पुरअमन कारकुनान और मुजाहिरीन को गिरफ्तार और तशद्दुद किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इन तमाम लोगों को रेड जोन में फैसिलिटेट किया जाता है। मरियम साहबा ने पूछा, देखिए जनाब आज तो कोई गमला भी नहीं टूटा, तो जनाब इमरान खान के साथ का आपका तजर्बा नहीं है जलसे जुलूस और धरने करने का? इससे पहले इमरान खान माजी में कई जलसे जुलूस धरने कर चुके, उन पर कभी कोई गमला टूटा करता था? ये कब हुआ? जब आपने उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की तो फिर रद्द अमल भी आना है। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वह रद्द अमल हो, बल्कि आप जानबूझकर, आपका हमेशा से 50 सालों से, नवाज शरीफ की 40 सालों से सियासत का ये वतीरा है, झूठ के ऊपर उनकी बुनियाद है। और इससे पहले भी जब रेड जोन के अंदर दरख्तों को आग लगी तो बाद में पता चला था पुलिस वालों ने खुद लगाई। अभी भी कई जगह पर जब तहरीक इंसाफ यहाँ पर आ रही थी तो हालात जानबूझकर इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की। अगर आप अमन के साथ उन्हें आने देंगे तो वो क्यों आगे से आपको रद्द अमल देंगे? देखिए ना, आज आपने किस तरह से इस्तकबाल किया, जैसे सालियाँ अपने बहनोइयों का इस्तकबाल करती हैं, तो बिल्कुल अगर आप भी सालियों की तरह इस्तकबाल करेंगे तहरीक इंसाफ का भी, तो फिर आपके बहनोइयों का दिमाग थोड़ी ख़राब है कि वो आगे से आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे या मामलात को किसी और तरफ ले जाएंगे। लेकिन वो तो अवामी रद्द-ए-अमल कहा जा रहा था ना उससे तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर क़यादत मौजूद नहीं थी, लोग गुस्से में आ गए जब जीएचक्यू की दीवारें या गेट फलांगे। यहाँ पर आज क्या हुआ? यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर आपने आज बुलाया, आज आपकी सारी क़यादत भी यहाँ पर मौजूद थी, आपकी मौजूदगी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे तोड़े गए, दीवारें फलांगी गईं, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। ये तमाम बातों को आपने फैसिलिटेट किया और ये कोई नई बात नहीं है। माजी में इससे पहले भी आप ये सारे काम कर चुके हैं। नून लीग इससे पहले भी 90 की दहाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक हमला कर चुकी है। आपको इन तमाम तर चीज़ों का पहले से तजर्बा है और आज भी आपने बिल्कुल उसी तजर्बे की रोशनी के अंदर जो है वो ये सब कुछ किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त देख रही है, इंतज़ार कर रही है ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का रद्द-ए-अमल क्या आता है, जो बड़ा ठंडा ठंडा इसलिए खेल रहे हैं। सरप्राइज़ उनका क्या था? सरप्राइज़ ये था कि इत्तलात हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी, जीएचक्यू के अंदर वहाँ से भी एलामिया आना है और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन तमाम तर चीज़ों को देखेंगे कि एक तरफ मरियम नवाज़ कह रही हैं कि जुडिशल मार्शल लॉ है मुल्क के अंदर, लेकिन है क्या? आपने 3 सूबों के अंदर जनाब फ़ौज बुला ली है, पहले पंजाब के अंदर बुला ली, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बुला ली, आज आपने इजाज़त मांग ली बलूचिस्तान के अंदर भी तैनात करने की, रेंजर्स भी आपने जगह जगह तैनात कर दिए, फ़ौज आपने बुला ली है और अब आप ये फरमा रही हैं कि मुल्क के अंदर जुडिशल मार्शल लॉ है। दूसरी जानिब आज इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो शहीद कारकुनान हैं उनकी जो नमाज जनाजा है गायबाना, वो जनाब आज मगरिब के बाद अदा करने का ऐलान किया है और पूरी कौम को कहा है कि वो पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हो जाए। इमरान खान बुध के रोज़ से अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू कर रहे हैं। वही उनका रूट है जो हमने आपको पहले भी बताया था कि गखड़ मंडी, मुरीद के, गुजर खान, अटक, इस किस्म के इलाकों से गुज़रते हुए जनाब इमरान खान आएंगे यहाँ पर और भरपूर अपनी अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू करेंगे
اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ دھرنے میں آخر کار لوگ کتنے تھے۔ اس حوالے سے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سے پہلے بھی ماضی میں آپ کو یہ تعداد بتاتے رہے الحمدللہ صحیح، ابھی بھی یہ بالکل درست تعداد آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ حکومتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 7,500 لوگوں نے اس دھرنے کے اندر شرکت کی، شامل ہیں۔ میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 6,000 کے قریب لوگ ہیں۔ ایجنسیاں جو ہیں پاکستان کی وہ بتا رہی ہیں جناب 4,000، اور کچھ غیر جانبدار ذرائع جس میں غیر ملکی ذرائع بھی شامل ہیں، وہ ان کا کہنا ہے جناب یہ تعداد 5,000 کے قریب ہے۔ یوں برسر اقتدار جو اس وقت مافیا ہے، اس برسر اقتدار مافیا کے اندر جو شامل اس وقت 14 جماعتیں ہیں، وہ اپنے ہینڈلرز، سہولت کاروں، انتظامیہ اور میڈیا کی مدد کے باوجود پورا زور لگانے کے بعد بھی 10,000 لوگوں کو بھی اکٹھا نہیں کر سکی۔ تو اس معاملے میں میرا خیال ہے آپ کو عمران خان سے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔